बांकुड़ा जिले के बेलियातोड़ यामिनी रॉय कॉलेज एक बार फिर विवादों में है। हाल ही में कॉलेज की प्रबंधन समिति की बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कालीपद मुखर्जी और स्थानीय नेता जयंत दास को बैठक के दौरान दो प्रोफेसरों को धमकाते देखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार 26 मार्च को कॉलेज के सेमिनार हॉल में प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक में कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षकगण और सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर तृणमूल के बड़जोड़ा ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित थे। आरोप है कि बैठक के दौरान भूगोल विभाग के प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण यादव और बांग्ला विभाग के प्रोफेसर कुंतल सिन्हा को जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि दोनों पीड़ित प्रोफेसरों ने इस घटना के संबंध में पहले बेलियातोड़ थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं ली। बाद में उन्होंने बांकुड़ा के पुलिस अधीक्षक को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 14 अगस्त को आदिवासी इतिहास के प्रोफेसर मार्शल सोरेन को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने का विरोध करने पर कथित रूप से तृणमूल समर्थकों ने पीटा था। इस घटना के खिलाफ आदिवासी समाज ने बड़ा प्रदर्शन भी किया था और अब इस नई घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सीपीएम के पूर्व विधायक सुजीत चक्रवर्ती ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं वीडियो वायरल होते ही बीजेपी और सीपीएम दोनों दलों ने तृणमूल सरकार और प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। आरोप झेल रहे तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष कालीपद मुखर्जी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि यह विपक्ष की साजिश है और वीडियो के पीछे राजनीतिक मकसद है। उन्होंने आरोप लगाने वाले प्रोफेसरों और सीपीएम नेता पर ही पलटवार किया, जबकि पीड़ित प्रोफेसरों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से कॉलेज में पढ़ाई का माहौल बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि असुरक्षा की भावना से ग्रस्त कई शिक्षक तबादले की तैयारी में है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ सकता है। এই ভিডিও দেখে পরিষ্কার যে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তার নেতৃত্বে অধ্যাপক নিগ্রহের যে স্ক্রিপ্ট, সেই স্ক্রিপ্ট আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল, সেটা বর্তমানে প্রযোজ্য হলো। ওনাকে তো একাধিকবার হুমকি দেওয়া হয়েছে, একাধিকবার তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তিনি সেই সমস্তকে উপেক্ষা করে সিদ্ধারাকে সোজা রেখে অধ্যাপক দিনের পর দিন তার কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা অধ্যাপক মহাশয়ের পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকব। একদম একদম ঠিকই বলেছেন। গতকালে যে ভিডিওটা ফেসবুকে ভাইরাল হতে দেখেছি, সেখানে আমাদের উদ্দেশ্য করেই স্থানীয় শাসক দলের দুই নেতা কালী মুখার্জি এবং জয়ন্ত দাস আমাদের উদ্দেশ্যে বলে যে লোকাল মাতালদের দিয়ে আমাদের মার্ডার করিয়ে দেবে। তো আমরা বাইরে থেকে এসে এখানে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যাতে ভালোভাবে শিক্ষা দিতে পারি, এখানে আমরা এসে ভাড়া নিয়ে থাকি। তো আমাদের ওপরে এইরকম ভাবে যদি আক্রমণ হয়, স্থানীয় মাতালদের দিয়ে যদি আক্রমণ করানো হয়, তাহলে আমাদের সিকিউরিটি, আমাদের যে মদ্য তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে এবং তাদেরকে পরোক্ষে মদত দিচ্ছে, এটা মানুষের কাছে প্রতিদিন পরিষ্কার হচ্ছে। এটা আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বেশি আশা করি না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা আরাবুল ইসলাম শিক্ষিকাকে জগ তুলে মারে। এই দলের নেতা অনুব্রত মণ্ডল পুলিশ অফিসারদের মা বোনকে ইজ্জত নেওয়ার জন্য হুমকি দেয় এবং সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরাও বেলিয়াতোড় বড়জোড়া কলেজ সারা রাজ্যের কলেজগুলোতে নিরাপদ নয়। যা ঘটেছে, প্রথম কথা হচ্ছে এই ভিডিওটা যেটা করেছে, এটা প্রায় 4 মাস আগের ঘটনা। এটা কলেজে একটা সেমিনার হচ্ছিল, যামিনী রায় কলেজে। সেমিনারে গভর্নিং বডির আরো মেম্বার ছিল, প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং বাইরে থেকে আরেকজন প্রফেসর এসেছিলেন। এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি, কথাবার্তা হচ্ছিল। প্রফেসরের সঙ্গে স্টুডেন্ট ছিল প্রচুর। তো এটা যারা ভিডিওটা ভাইরাল করেছে তাদের কাছে শিক্ষা নেওয়ার কিছু নেই। এখন সিপিআইএম পার্টিটা এখন যেভাবেই হোক শূন্য থেকে ভাবছে যদি কোনো রকম প্লাস কিছু করতে পারি। এই ঘটনাটায় কোথাও প্রমাণ করা হয়েছে কি যে আমরা হুমকি দিচ্ছি? কথাবার্তা হচ্ছে, তো কথাবার্তার সঙ্গে হুমকির কি আছে? তো সেখানে তো আর আমরা শুধু ছিলাম যে জিবির 2 জন মেম্বার ছিল তা তো নয়। জিবির সমস্ত মেম্বার ছিল গভর্নিং বডির, এবং তার সাথে অধ্যক্ষ ছিলেন, বাইরের গেস্ট লেকচারার ছিলেন, তার সাথে স্টুডেন্ট এবং কলেজ।
बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।